जय जगन्नाथ बंधुगण आज आम जानिबा 23 जून 2024 रविवार दिन द्वादश राशि राशिफल विषय। एही दैनिक राशिफल चंद्र को गोचर गणना को नहीं आधारित एवं चंद्र को गोचर गणना आम जीवन रे बहुत प्रभाव पकई थाए। तो आसंतु सर्वप्रथमे जानिबा आजिर तिथि और राशि नक्षत्र विषय। आज होउची 23 जून 2024 रविवार आषाढ़ कृष्ण पक्ष प्रतिपदा प्रातः 5 घंटा 14 मिनिट गते द्वितीया क्षय। आज पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र संध्या 5 घंटा 3 मिनिट गते उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। आज धनुचंद्र रात्र 10 घंटा 47 मिनिट गते मकर चंद्र। आजिर पर्वोत्सव शरण पंचकारंभ। आजिर शुभ बेला दिवा 7 घंटा 1 मिनिट रु दिवा 9 घंटा 42 मिनिट पर्यंत। आजिर सूर्योदय प्रातः 5 घंटा 12 मिनिट। आजिर सूर्यास्त संध्या 6 घंटा 39 मिनिट। आज तुला कुंभ पुरुष एवं वृष मिथुन और बिछा राशि महिला मानक घात चंद्र एवं मेष राशि घात बार। आज बैतालु खाइबा निषिद्ध। तो बंधुगण आसंतु जानिबा आजिर राशिफल विषय। ता पूर्वरु आम चैनल को जो मैंने नुआ करी आछंती तले थिबा लाल रंगर सब्सक्राइब बटन को दबाई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु और पाखरे थिबा घंटी बटन को दबाई ऑल रे सिलेक्ट करंतु कहीं आमे अपलोड करिथिबा प्रत्येक वीडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथमे पाई परिबे। तो प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय। आज आपण को भाग्यर पूर्ण सहयोग मिलिबा। व्यवसाय रे आकस्मिक लाभ प्राप्ति हेबा एवं पूर्वरु करा जाइथिबा शेयर मार्केट आदि निवेश लाभप्रद सिद्ध हेबा। मेडिकल स्टोर कोइला एवं खनिज तेलर व्यवसाय रे जड़ित व्यक्ति माने विशेष उपकृत हेबे। छात्र छात्री माने प्रतियोगी परीक्षार प्रस्तुति रे सफलता पाइबे एवं पारिवारिक जीवन पैतृक संपत्ति पाइबार संभावना रहिछि। पितांक आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन आपणक भाग्य रे वृद्धि करिबा एवं भविष्यत योजना विषय रे पितांक सहित आलोचना करिबे। एहा सहित खर्च रे नियंत्रण करिवार प्रयास सफल हेबा। प्रेम जीवन रे विवाह प्रस्ताव पई समय शुभ रहिछि तथा सकारात्मक परिणाम प्राप्ति हेबा। आर्थिक स्थिति क्षेत्र रे आर्थिक लाभर दृढ़ संभावना रहिछि एवं आर्थिक स्थिति आहुरी मजबूत हेबाकु लागिबा। पुराना स्वास्थ्य समस्या रु मुक्ति मिलिबा। आज आपण ओं आदित्याय नमः मंत्र जप करंतु शुभ फल पाइबे। वृष राशि आज मानसिक चापर स्थिति आपण को भ्रमित करि पारे। किछि समय पई गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति स्थगित रखिबा लाभदायक हेबा एवं वयस्क व्यक्ति मानक परामर्श सहायक सिद्ध हेबा। कार्य क्षेत्र रे कोनोसी प्रकार वाद विवाद रु आपण दूरे रुहंतु। राजनैतिक क्षेत्र जड़ित व्यक्ति निज भाषा रे नियंत्रण बजाय रखंतु। छात्र छात्री माने अत्यधिक आत्मविश्वास कारण क्षति रे पड़िबे सेथिपई शिक्षकंक मार्गदर्शनर पालन करंतु। पारिवारिक जीवन रे स्वसुर घर पक्षरु किछि असुविधार सम्मुखीन हेबाको पड़ी पारे सेथिपई विशेष सावधान रहंतु एवं निज बाणी रे नियंत्रण बजाय रखंतु। एहा सहित मातांक स्वास्थ्य अवस्थार मध्य विषय ध्यान रखंतु। परिवारर काहा सहित जुक्तितर्कर संभावना रहिछि। जीवन साथींक सहित संपर्क अधिक मजबूत हेबा। प्रेम संपर्क मानसिक शांति एवं सुख प्रदान करिबा। आर्थिक स्थिति सामान्य रहिबा। जे कोनोसी प्रकार व्यावसायिक निवेशर निष्पत्ति क्षतिकारक प्रमाणित हेबा। अनियमित रक्तचाप थिबा रोगी माने स्वास्थ्य अवस्थार विषय ध्यान रखंतु। मानसिक चाप स्वास्थ्य अवस्था को खराब करि पारे। आज आपण सूर्य देवं को जल अर्पण करंतु शुभ फल पाइबे। मिथुन राशि राजनैतिक क्षेत्रर व्यक्ति मानक पई दिनटी विशेष लाभदायक रहिबा सेथिपई समयर पूर्ण सदुपयोग करंतु। आपणक प्रभाव क्षेत्र वृद्धि पाइबा। अधिकारी वर्ग आपणक सांगठनिक एवं नेतृत्व दक्षता को प्रशंसा करिवे। पारिवारिक जीवन रे जीवन साथींक सहित संपर्क रे मधुरता आसीबा।
एवं पारस्परिक भूल बुझापना दूर हेब। प्रेम जीवन रे एक नूतन आरंभ हेब तथा संपर्क सुदृढ़ हेब। पितामातांक आशीर्वाद नहीं जेकोसी नूतन कार्य आरंभ करंतु पूर्ण सफलता पाइबे, किंतु संतानंक भविष्यत संबंधित चाप आपणको व्यथित करिब। आर्थिक स्थिति अधिक मजबूत हेब एवं आंशिक लाभ पाइबे। राजनीतिक क्षेत्रु अर्थ रोजगार करिबारे सफलता मिलिब। सामाजिक मान सम्मान वृद्धि पाइब। व्यवसाय सहभागिता लाभदायक हेब। छात्र छात्री माने बंधु मित्रंक साहाय्य सहयोग पाइबे, किंतु चर्म संबंधित स्वास्थ्य समस्या प्रति विशेष सावधान रुहंतु। आज आपण भगवान श्री गणेश को दुब अर्पण करंतु, शुभ फल पाइबे। कर्कट राशि, आज विरोधी और शत्रु माने आपणक विरुद्ध रे षड्यंत्र करिवार प्रयास करिवे, किंतु आपण निज बुद्धिबल एवं पराक्रम बल रे समस्त समस्यार सफलतापूर्वक सामना करिबारे सक्षम हेबे। यातायात एवं पर्यटन व्यवसाय रे जड़ित लोकंक पई किछि सुखद समाचार प्राप्ति हेब। रोजगार क्षेत्र रे अनुकूलता आसिब, किंतु नूतन व्यवसाय आरंभ करिवा पई समय भल नुहे तथा पुनः योजनार समीक्षा करिवार समय। पारिवारिक जीवन रे जीवन साथींक सहित पूर्वरु थिबा भूल बुझाबना दूर हेब, किंतु संतानंक स्वास्थ्य एवं भविष्यत संबंधित समस्या आपणको व्यथित करिब। प्रेम जीवन रे एक नूतन आरंभ हेब तथा संपर्क सुदृढ़ हेब। आर्थिक स्थिति क्षेत्र रे पूर्व अपेक्षा मजबूत एवं उन्नतिर मार्ग प्रशस्त हेब। यह सहित आपण आर्थिक लाभ प्राप्त करिवे। स्वास्थ्य दृष्टि दिनटी उत्तम अनुकूल रहिछि, किंतु अत्यधिक धाँ दौड़ा एवं मानसिक परिश्रम कारणरू क्लांत और दुर्बल अनुभव करि पारंती। आज आपण गोमाता को खाइबा को दियंतु, शुभ फल पाइबे। सिंह राशि, आज रोजगार क्षेत्र रे आपण को निज दक्षता प्रदर्शन करिवार अवसर मिलिब। अधिकारी वर्गरू आपण को प्रोत्साहन प्राप्ति हेब। विशेष करी छात्र छात्री माने शुभ परिणाम पाइबे। उच्च शिक्षार मार्ग प्रशस्त हेब। वाणिज्य व्यवसाय रे आसुथिबा अवरोध दूर हेबाकु लागिब। पारिवारिक जीवन रे संतान संबंधित सुखद समाचार आपणको गौरवान्वित करिब, किंतु आपण जीवन साथींक सहित संपर्कर विषय ध्यान रखंतु एवं मातांक स्वास्थ्य प्रति विशेष जत्न नियंतु। सान भाई भौणींक साहाय्य सहयोग प्राप्ति हेब। घरर रक्षणाबेक्षण पई आपण अर्थ खर्च करिवे। भविष्यत संबंधित किछि चिंता आपणको व्यथित करिब। प्रेम जीवन सुखमय हेब एवं आपण भविष्यत योजना उपरे कार्य करिवे। कार्य क्षेत्र रे शिथिलता कारणरू मन व्यथित रहिब। नगद अर्थर अभाव व्यवसाय उपरे प्रभाव पकई पारे। स्वास्थ्य दृष्टि मध्य आपणको विशेष सावधान रहिबा उचित। आज आपण असहाय व्यक्ति को साहाय्य करंतु, शुभ फल पाइबे। कन्या राशि, आज किछि मानसिक चिंता आपणको व्यथित करिब, जहा फल रे आपणक निष्पत्ति नेबार क्षमता प्रभावित हेब। कोनोसी प्रकार व्यावसायिक चुक्तिरू आपण दूरे रुहंतु। आपणक आत्मविश्वास रे वृद्धि घटिब, किंतु प्रतिद्वंदी माने सक्रिय रहिबे। आपणक परिश्रमी स्वभाव, इच्छा शक्ति एवं निष्ठा हेतु आपण व्यवसाय रे सफलता अर्जन करिवे। एकाग्रता बजाय रखिबा पई विद्यार्थी छात्र छात्री माननको अधिक संघर्ष करिबाको पड़िब। पारिवारिक जीवन रे मातांक सहित संपर्क रे प्रगाढ़ता आसिब। पितांक साहाय्य एवं मार्गदर्शन द्वारा आपण उपकृत हेबे। पुराणा बंधु मित्रंक सहित आपण देखा साक्षात करी प्रसन्नता अनुभव करिवे। विदेशरू शुभ खबर प्राप्ति हेब, किंतु जीवन साथींक स्वास्थ्यावस्था चिंतार कारण हेब। भाई मानंक सहयोगरू पारिवारिक परिवेश रे उन्नति आसिब। आर्थिक स्थिति क्षेत्र रे आय वृद्धि पाइब एवं आर्थिक लाभ हेब, किंतु स्वास्थ्यावस्था रे मानसिक चापरू आपण दूरे रुहंतु एवं जानवाहन चलाचल रे सावधान रुहंतु, काहेकि ना दुर्घटनार जोग रहिछि। आज आपण सूर्यदेवं को तिल मिश्रित जल अर्पण करंतु, शुभ फल पाइबे। तुला राशि, आज आपणकर नूतन व्यावसायिक संपर्क स्थापित हेब, जहा भविष्यत रे
ଆପଣଙ୍କୁ ରାଜକୀୟ ପକ୍ଷରୁ ଲାଭ ପାଇବାରେ ସହାୟକ ହେବ ତଥା ଆପଣଙ୍କ ପରାକ୍ରମରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣ ନିଜର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ତତ୍ପରତା ସହିତ ସମାପ୍ତ କରିବେ ତଥା ଆପଣଙ୍କ ସାମାଜିକ ସର୍କଲ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଭାବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଧୂପକାଠି, ଅତର ଏବଂ ସୁଗନ୍ଧିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବିଶେଷ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସାନ ଭାଇ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ପରିବାରରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ଲାଗି ରହିବ। ଆପଣ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସେବା କରିବାର ଏକ ଅବସର ପାଇବେ ତଥା ସେମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ପରିବାରରେ ସୁଖ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧତା ଲାଗି ରହିବ। କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବାହାର କରିବେ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଗତି ହେବ ତଥା କିଛି ସଞ୍ଚିତ ଯୋଜନାରେ ନିବେଶ କରିବା ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ଆଜି ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୁର ମିଶ୍ରିତ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ବିଛା ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱଭାବରେ ଏକ ନୂତନ ମଧୁରତା ଆସିବ। ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। କଳାତ୍ମକ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ବିଶେଷ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆଜି କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଲ୍ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ତମ ଅବସର ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ଖ୍ୟାତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବିଦେଶରୁ ଆମଦାନୀ ରପ୍ତାନି ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଶେଷ ସଫଳତା ମିଳିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ନେହ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଜୀବନରେ ନୂତନ ସତେଜତା ଆସିବ। ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବେ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ପୂର୍ବରୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ଦୂରତାର ସମାପ୍ତ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ହେବା ସହିତ ପାରିବାରିକ ଧନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣଙ୍କ ସୁଖ ସୁବିଧାରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ହେବ କିନ୍ତୁ ସତର୍କତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଠା ବା ଗୁଡ଼ ଦାନ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ଧନୁରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ସୁନ୍ଦର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଆଖପାଖର ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ବୃଦ୍ଧି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଆଣିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଦୈନିକ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ସୁଧାର ଆସିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ରାଜନୈତିକ ଦିଗରୁ ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ଲାଭ ମିଳିବ କିନ୍ତୁ ଭାଗିଦାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଛି କ୍ଷତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସୁଖଦ ସମାଚାର ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାକୁ ହ୍ରାସ କରିବ। ପିତାମାତାଙ୍କ ସହଯୋଗରୁ ଆପଣଙ୍କ ଅଟକିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଗତି ହେବ। ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ଆସିଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ କିନ୍ତୁ ପରିବାରର ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପିତାମାତାଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ। ପରିବାରର ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଲାଗି ରହିବ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କୌଣସି ଅସୁରକ୍ଷିତ ନିବେଶ ପାଇଁ ସମୟ ଶୁଭ ନୁହେଁ ଏବଂ ଯଦି ନିବେଶ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ପିତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଲାଭଦାୟକ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସଂକ୍ରମଣ ଏବଂ ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ରୋଗ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ମକର ରାଶି, ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆପଣ ନିଜ ଭାଷା ଏବଂ ଭାଷା ଶୈଳୀ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଅତ୍ୟଧିକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ କିଛି ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିପାରେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପିତାଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟକ ହେବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ କିନ୍ତୁ ପାରିବାରିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ପରିବାରରେ କିଛି ସୁଖଦ ଖବର ପାଇ ମନ ଖୁସି ହେବ କିନ୍ତୁ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ବାଦ ବିବାଦର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିଜ ବାଣୀ ଓ କ୍ରୋଧରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ରହିବ। ପୂର୍ବରୁ ଅଟକିଥିବା ଧନପ୍ରାପ୍ତିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି କିନ୍ତୁ ନିବେଶ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ନିର୍ଣ୍ଣୟରେ ବିଶେଷ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମାନସିକ ଚାପ
ଏବଂ ଅସ୍ଥିରତା ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିବ। ରକ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବ୍ୟାଧି ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଜି ଆପଣ ଓଂ ଆଦିତ୍ୟାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ସଫଳତା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ତଥା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ବିସ୍ତାର ହେବ ଏବଂ ଲାଭର ସ୍ଥିତି ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ ଏବଂ ଉଭୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗତି ଏବଂ ସଠିକତା ଆସିବ। ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ଲାଗି ରହିବ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ସୁଖଦ ସମାଚାର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ସୁଖ ସୁବିଧାରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ପାରିବାରିକ ଦୂରତା ସମାପ୍ତ ହେବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ ପାଇଁ ସମୟ ବାହାର କରିବାରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଯୋଜନାରେ ନିବେଶ କରିବା ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ ଏବଂ ମଧୁମେହରେ ପୀଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆରାମ ପାଇବେ। ଆଜି ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ମୀନ ରାଶି, ଆଜି ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆପଣ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ ତଥା ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିମତା ଏବଂ ବାଣୀ କୌଶଳରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଦେଉଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ। ଯୋଗାଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇବେ। ନୂତନ ଆବିଷ୍କାର ଏବଂ ନୂତନ ପଦ୍ଧତିରେ ବ୍ୟବସାୟରେ ଉତ୍ତମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଆପଣ ପିତାମାତାଙ୍କ ସେବା କରିବାର ଅବସର ପାଇବେ। ପିତାମାତାଙ୍କ ସ୍ନେହ ଏବଂ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବିଦେଶରୁ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସୁଖଦ ସମାଚାର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ ଏବଂ ପରିବାରରେ ହସ ଖୁସିର ବାତାବରଣ ଲାଗି ରହିବ। ପ୍ରେମୀ ଆପଣଙ୍କ ସୃଜନଶୀଳତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ସମୟର ସଦୁପଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିବେଶ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଖି ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଜି ଆପଣ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।